Shalom. Thank you, Rabbi Shapira, for the wonderful invitation. Muchas gracias, Rabino Shapira, por esta maravillosa invitación a la noche de la novia. Gracias a todos los que a esta hora están como aquellas vírgenes sensatas. I want to thank everyone who is watching this transmission, just like the 10 virgins, the righteous virgins. Las que tenían suficiente aceite en su lámpara para poder esperar al novio. The one who had enough oil in their lamps to await for the groom. Y se oyó el grito en la madrugada, ahí viene el novio, y solamente aquellas que estaban despiertas y con suficiente aceite pudieron ir a su encuentro. And you heard the calling in the middle of the night, and only the ones who were ready were able to come and meet the groom. Así que despiértate tú que duermes y te alumbrará Yeshua. So now awake, and let the light of Yeshua shine upon you. Oscar, due to the delay, wait another 2-3 seconds before you speak. This way you will not speak over him. Thank you. Bien, vamos a dar esta charla que he titulado Ruth, la novia viuda. Un poco antagónica este nombre, este título. I want to start with the title, Ruth, the Widow Bride. It's a little bit antagonist, the title, but we will see what it means. Mientras tenemos todavía el aroma de Shavuot, y en este Tikkun Leil Shavuot, cuando se habla tanto de Ruth, se habla de la novia, y hemos escuchado al pastor Beltz hablar de Cantar de Cantares, While we still have the aroma, the fragrance of Shavuot, and we are reading the Tikkun Le Shavuot, and we have heard the words of Pastor Mark Biltz. Shavuot es entendido como la fiesta de la cosecha, la fiesta del pacto, la fiesta de la boda, la fiesta de Matan Torah. Shavuot is known as the Feast of Harvest, the feast also of covenant. La fiesta del compromiso, la fiesta del novio y de la novia. Por eso el nombre de esta conferencia, la noche de la novia. The feast of the engagement, the feast of the bride. Y en estos tiempos proféticos, más que nunca, estamos expectantes al respecto de la novia y del regreso de su amado. And in these times, we're expecting very much the coming of the groom in these times. Todos sabemos en el libro de Revelaciones, el capítulo 19, el versículo 7 y 8. We see in Revelations chapter 19, verse 7 and 8. El cual dice, alegrémonos y regocijémonos y demos de gloria. Ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de vino fino, limpio y resplandeciente. Let us rejoice and be glad. Let us give him glory. For the time has come for the wedding of the Lamb, and his bride has prepared herself. Fine linen, bright and clean, has been given her to wear. Y quiero que tenga muy en cuenta la palabra resplandeciente y que a la novia se le ha concedido como un permiso especial, como una aceptación. Si bien no tenía derecho, se le ha concedido vestirse de una ropa resplandeciente. And please keep in mind the word resplendent, shining, dazzling, or brilliant, because she has been given these clothing for her to wear. Y la Biblia en su analogía va a comparar a Israel con esta novia, va a comparar a la Kehilá con esta novia. And within the Bible and the analogy of the Bible, the groom will compare the Bible to Israel. Y la misma Kehilá es comparada también con la novia. And also the same Kehillah
is compared to Israel. Rab Shaul va a hablar de esta analogía del esposo y la esposa, del Mesías y la Keilah como un gran misterio. Efesios 5:32. Rab Shaul will also speak about this, the groom and the bride, and as a big mystery in Ephesians chapter 5, verse 32. Desde el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Mashiach y a la Keilah. Ephesians 5:30 says, because we are part of his body, therefore a man will leave his father and mother and remain with his wife, and the two will become one. There is profound truth hidden here, which I say concerns the Messiah and the Messianic community. Y hasta aquí todo es muy romántico. Habla de bodas, habla del esposo, habla del amor, habla de cantar de cantares. Muy romántico. Pero quiero que vayamos a la esencia misma de la analogía del matrimonio. And up to here, everything seems very well. Everything is very romantic. Everything is very happy. But we would like to go in deeper into the analogy of what a wedding is and a matrimony. Hablemos de las leyes del matrimonio. Let's talk about the laws of matrimony. Hablemos de las características que debe tener la novia. Let's talk about the characteristics of the bride. Se nos ha enseñado desde siempre, y es verdad, que el Mashiach es el novio y que la novia es la Keilah, que debe estar preparada y debe estar esperando. We have been taught for many years that the groom is the Messiah, and the Kehillah needs to be prepared and needs to be ready to receive him. El capítulo más largo de la Torá, Bereshit, capítulo 24, habla de una boda. The longest chapter in the Torah is Bereshit chapter 24, and it speaks about a wedding. Y habla de un novio que no conoce a la novia y que el criado de su padre va a buscar a esta novia para él. And it speaks about this bride that needs to be searched for, and he goes searching for her. Y podemos entender así que toda la Biblia es un libro de amor del esposo hacia la esposa. And we can understand that the Bible is a book of love between a husband and a wife. En Bereshit habla de Adán y Java, la primer pareja, el primer matrimonio. In the book of Genesis, we hear of the first couple of Adam and Eve. El primer milagro que va a hacer Yeshua es en el contexto de una boda, las bodas en Caná de Galilea. And the very first miracle that Yeshua did is going to be in Canaan during the wedding. Y acabamos de leer hace unos instantes que en el libro de Revelaciones, la novia es la Kehillah y está esperando a su amado. And we have read in the book of Revelations that the bride is waiting for the groom, for her beloved one. Toda la Biblia habla de la boda, toda la Biblia habla del matrimonio. The whole Bible speaks about the bride and the groom, and also about matrimony and marriage. Entonces, ¿por qué Rab Shaul va a llamar a la unión del hombre con la mujer, refiriéndose a Yeshua y la Keilah, como un gran misterio? And then why does Rab Shaul speaks of this union, of this matrimony between the Messiah and Israel and the Kehillah, a big mystery? La palabra misterio puede ser entendido también como una gran revelación. The word mystery can be understood also as a very big revelation. Y durante esta enseñanza voy a utilizar el método de Gizra Shavah, similitud de expresiones. And during the teaching here, I will be using the method of Gizra Shavah, which is similarity of expressions, En apuntes personales and also personal notes, y algunos comentarios and also some commentaries de los rabinos. of the rabbis. Hablemos de este gran misterio. Let's speak about this mystery. Hablemos de las características del novio y de la novia. Let's look at the profile of the groom and also the bride.
Todos estamos de acuerdo que Yeshua es el novio, es el amado. We all know that Yeshua is the beloved one, the groom. Y la Keilah, nosotros, los que hemos sido injertados en Israel, tenemos derecho ahora a ser la novia si llegamos a la estatura del varón perfecto. And now all of us that have been grafted into Israel are considered also part of the bride, and also we will be with the righteous one. Pero surgen muchas dudas según la Torá. Si Yeshua es el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, veamos pues lo que dice Levítico capítulo 21 al respecto de la esposa para el Cohen. And also, there's a mystery because we know that Yeshua is also called the high priest. But now we're going to see what is required for a wife for the high priest in the book of Leviticus. Y entonces vamos a entender esta revelación o este gran misterio, ya que si seguimos al pie de la letra la Torá como libro de vida, el novio va a tener muchos problemas para acercarse a la novia. And now, if we follow the words of the Torah to the T, we will find out exactly what is needed for him to have the bride. And we will encounter a few problems here in the book of Leviticus. Vayikra, capítulo 21, versículo 13 en adelante. Leviticus chapter 21, verse 13 and on. La mujer que tome por esposa debe ser virgen. No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy Adonai que lo santifica. He is to marry a virgin. He may not marry a widow, divorcee, profane woman, or prostitute, but he must marry a virgin from among his own people, and not disqualify his descendants among his people, because I am Adonai, who makes him holy. En ese orden de ideas, si Yeshua es nuestro sumo sacerdote, el novio, no puede casarse con una divorciada, ni con una viuda, ni con una prostituta. Tiene que casarse con una de su mismo pueblo, como sumo sacerdote. If Yeshua is the high priest, here we see in the Torah that he cannot marry a widow, a divorcee, a profane woman, or a prostitute. He has to marry a virgin from within his own people. Y el versículo 15 en su parte B dice que Hashem mismo es quien santifica al Cohen, es decir, es quien lo consagra y lo separa como tal, como un padre que es el único que tiene la autorización para casar a su hijo. And here we see in verse 15 very clearly that Hashem is the one who sanctifies the Kohen Hagadol and also the bride. And he is the one authorizing his son to get married. Por esta línea de pensamiento, entonces, tenemos serios problemas con respecto a lo que se conoce como la iglesia, la Kehilá, la novia, ya que puede estar dentro de estos impedimentos para el matrimonio. And through this profile that we see of the bride, we will see that there will be many objections into her profile because of the things that are written here. A veces somos muy románticos y decimos, yo soy la novia, yo espero al Mesías para casarme con él. Sometimes we're very romantic and we say, oh, I'm awaiting for the Messiah to marry him. Pero cometemos un error, ya que es clara la Torá al decir que el sacerdote no se puede casar con una que no sea de su pueblo. And here we clearly see in the writings that we're making a mistake because the priest cannot marry somebody who is not from among his people. Que sea viuda that is a widow o divorciada. Or a divorcee. Con ninguna de estas condiciones calificaría para ser la novia del Mesías. She does not qualify to be the bride of the Messiah with this profile. Es una aparente contradicción entonces, si leemos el libro de Isaías, Isaíahu Anabí, Isaías 54, versículo 4 en adelante. And we'll see what the prophet Isaiah says in chapter 54, verse 4 and on, to be able to reconcile this.
Si decimos que la novia es Israel, veamos lo que dice el texto y preguntémonos si aplica también Israel para ser la novia. If we know that Israel is the bride, here we will see if Israel qualifies to be the bride according to the prophet. El versículo 4 dice, no temas, porque no serás avergonzada, no te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Lee el 4, por favor, Oscar. Verse 4, don't be afraid, for you won't be ashamed. Don't be discouraged, for you won't be disgraced. You will forget the shame of your youth. No longer remember the dishonor of being widowed. Y el verso 5 dice, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es Adonai, Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra es su nombre. Adonai te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice tu Elohim. For your husband is your maker. Adonai Sevaot is his name. The Holy One of Israel is your Redeemer. He will be called the God of all the earth. For Adonai has called you back like a wife abandoned and grief-stricken. A wife married in her youth cannot be rejected, says your God. Si hacemos un exégesis y espiritualizamos estos textos, claramente entonces Israel no podría ser la novia para el Mashiach, porque fue abandonada, rechazada y viuda. If we do an exegesis, we will be able to see with the profile here that is being described, Israel would not qualify to be the bride. Claramente la novia está descalificada. We clearly see that the bride has been disqualified. El versículo 7 del capítulo 54 dirá, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice Adonai, tu Redentor. Verse 7 says, briefly I abandoned you, but with great compassion I am taking you back. I was angry for a moment and hid my face from you. But with everlasting grace I will have compassion on you, says Adonai, your Redeemer. Está hablando de emociones, está hablando de compasión, está hablando de sentimientos, de ira, de arrebatos. ¿Qué es esto lo que la Torá nos está diciendo? ¿Cómo primero es rechazada, ahora es nuevamente acercada? Dice el texto, pero con amor eterno te tendré compasión, dice Adonai, tu Redentor. Here we see the profile of the bride. She has been stricken. She has been abandoned. She has been rejected. And how with now in the next verse, we see that Hashem takes her and he was angry for a moment, but he took her with everlasting grace and compassion. Pareciera que la relación entre Hashem y su pueblo en esta alegoría del esposo y la esposa ha sido todo un fracaso y han perdido varias veces el intento de reconciliarse. It seems that here the Redeemer, in many instances, he's been trying to reconcile with his bride, but sometimes they have failed, and we will see. Y en este orden de pensamientos, veamos algunas situaciones que ha vivido el Eterno con la novia, con Israel. And in this order of thought, we will see what the groom has lived with Israel, his bride. Cuando Jacob descendió a Egipto, porque había hambre, una de las 10 veces que ha habido hambre en la tierra, se quedó a vivir en Egipto junto con sus hijos. When we see Jacob, that he went down to Egypt because there was a great famine, we will see what he did there. Y al haberse sometido voluntariamente Israel al faraón, es como si se hubiese casado Israel con el faraón. And also when Israel went down to Egypt and submitted
herself under the authority of the Pharaoh. This is just like marrying the Pharaoh. Es como si Israel hubiese hecho un pacto con el faraón en Egipto. Pero recuerden ustedes que ya Israel tenía un pacto con el Eterno, el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. But it seems like Israel made a covenant with the Pharaoh. But let's go back in time a little bit more to the patriarchs. She already had a covenant through Abraham, Isaac, and Jacob. Entonces, al someterse Israel voluntariamente al Paró, es como si estuviese casada con un esposo cruel, con un esposo que maltrataría a Israel. So by Israel submitting herself to the Pharaoh, she's submitting herself to a marriage to somebody who is cruel, who mistreats her. Y tiene que enviar el Eterno a un Redentor, Moshe Rabbeinu, para que le diga al faraón, deja ir a mi esposa, déjala salir de allí. And now God has to send a redeemer, Moses, our rabbi, to tell the Pharaoh, let my wife go, let my people go. ¿Por qué Hashem no simplemente destruyó al faraón y a todo Egipto y rescató a su pueblo? Why didn't Hashem just decided to destroy Egypt and just rescue his people? La respuesta es sencilla, porque hay una ley sobre el matrimonio. The answer is very simple, because there's a law pertaining to matrimony. Y el Eterno no puede incumplir sus propias leyes. And Hashem cannot violate his own law. Por eso le va a pedir una y otra vez al faraón que deje ir a Israel. And that's why he asked the Pharaoh on many occasions, let my people go. Y el faraón dice, no la voy a dejar ir. The Pharaoh saying, no, I will not let her go. De allí vienen todas esas historias medievales de un castillo y una princesa que está atrapada y un dragón la tiene cautiva. And here we see that many stories stem from here, from the medieval times, the castle, the dragon, and the princess being inside the castle. Hasta que tiene que venir un príncipe en un caballo blanco y destruir al dragón para liberar a su prometida. Y And then the prince, vivieron felices. and then the prince comes in, galloping in that big white horse, slays the dragon, rescues the princess, so they can marry and live happily ever after. ¿No les parece curioso que el Eterno le esté dando órdenes a Moshe para que hable con el faraón y deje ir a su pueblo, como si el Eterno estuviese solicitando el permiso? Isn't it curious to you that Hashem is asking through Moses to for the Pharaoh to let Israel go? Pero deben ustedes recordar que Hashem no incumple sus propias leyes. Y si Israel se había entregado al faraón en matrimonio, ahora estaba sometido a estas leyes de matrimonio. So we need to know that Hashem is not going to breach his perfect law. He knew that at that time Israel was married to the Pharaoh, and he could not breach his law about marriage. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. Now we go to Romans chapter 7, verse 1. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Verse 1 says, surely you know, brothers, for I am speaking to those who understand Torah, that the Torah has authority over a person so long as he lives. For example, a married woman is bound by Torah to her husband while he is alive. But if the husband dies, she is released from the part of the Torah that deals with the husbands. Y allí es cuando entendemos por qué a la salida de Egipto en aquel Pesaj, el faraón
quiere perseguir a la novia y es muerto en las aguas del mar. And now we understand in the Passover why the Pharaoh wanted to take back Israel, and he is stricken by God and he dies. Y ahora la novia es liberada Now the yugo bride is free. del matrimonio con su antiguo esposo. Now the bride is free from her previous marriage, which is the Pharaoh. Y tiene que pasar por una tevilá, por una purificación del And mar. now she has to go through an immersion, a process of purification. Y pasar el tiempo debido según la Torá para llegar a un nuevo compromiso, en este caso en Har Sinai, Shavuot. And also now Hashem has to allow her to have time and let time pass, so that way she could continue going to the mountain of Sinai, and especially to the day of Shavuot, Pentecost. Y vamos uniendo todo el tema porque Shavuot es pacto, es matrimonio, es encuentro del novio con la novia. And here we know that Shavuot, it's also a covenant, and it's talking about a marriage. Ahora la novia se halla frente a aquel que la liberó para hacerse su esposa y entrar en compromiso. And now the bride is face to face with the groom, so she can engage into that covenant and into that marriage. Shemot capítulo 19, versículo 8, dice la novia, y todo el pueblo respondió a una sola voz, Naaseh, cumpliremos con todo lo que Adonai nos ha ordenado. And in Exodus chapter 19, verse 8, it says, all the people answered as one. Everything Adonai has said, we will do. Moshe reported the words of the people to Adonai. Moshe es un notario, Moshe es un testigo de este compromiso. Moshe is a notary public. He is also a witness to this incident. ¿Recuerdan ustedes la historia? Moshe sube con la respuesta del pueblo, el Eterno le da su instrucción y Moshe baja nuevamente y así entonces el pueblo se compromete con Hashem. And you know the rest of the story. Moshe goes up the mountain, takes the word from the people, and then he returns back to the people and brings the word of God to them. Y es tan serio este compromiso que es ratificado. Miremos por favor el libro de Shemot, capítulo 24. And this is a very serious covenant because we will see in the book of Exodus that it is also ratified. Dice el versículo 1, también le dijo Adonai a Moshe, sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel. To Moshe Adonai said, come up to Adonai, you, Aharon, Nadav, Avihu, and 70 of the leaders of Israel. Todos ustedes conocen esta historia. You all know the story. Los ancianos tendrían que quedarse a cierta distancia. You know that the elders had to stay from a distance. Ahora vamos a hacer un Gizra Shabbat en un texto que a veces es de difícil interpretación si no tenemos unos lentes, una mishkafá hebrea, judía. And now we will do, Capítulo 17. and now we will do a similarity of expressions. And we need to know that in order for us to understand this chapter that we will be speaking about, we need to have our Jewish glasses on, which is Matthew chapter 17. Y vamos a hacer esta similitud de expresiones con Mateo, de Mateo 17 con Éxodo capítulo 24 y entender qué es lo que está sucediendo en la vida de Yeshua, el novio. And now we will do the similarity of expressions between Matthew 17 and also Exodus 24, so that way we could understand the life of Yeshua and what he is doing there at that time. Quiero que busquen su Biblia ahora a las 3:15 de la mañana, un buen tiempo para estudiar. Busque el libro de Mateo, capítulo 17. Y quiero que todos los comunitarios Joel que están a esta hora conectados, por favor, le den like y subamos el ánimo y despertemos de todo sueño. And now I ask everyone, it's 3:17 in Colombia, it's 4:17 here in Miami. Let's get our Bible, let's start reading. And everyone from Yobel, come on,
Let's go to the next one. Hoy voy a transmitirte qué es esto de la transfiguración, por qué se da este episodio tan extraño que a veces no comprendemos en los evangelios. And here I will explain to you today what this transfiguration is and what is this mystery that the gospel speaks about. Por similitud de expresiones, lo que está pasando en el libro de Mateo con Yeshua es una ratificación del pacto, es decir, un compromiso del novio para casarse con la novia. And here what we see with the similarity of expressions between Exodus 24 and Matthew 17, we see that is here, this is a ratification of the covenant of the groom and also the bride. Dice el libro de Mateo, 6 días después, Yeshua tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuándo se celebra la fiesta de Shavuot? And here in the book of Matthew 17:1, it says, 6 days later, Yeshua took with him Peter and James and John. And the question is, when do we celebrate Shavuot? Dice la tradición rabínica, el 6 de Sivan. And the rabbinic tradition says it is the 6th of Sivan. Muy bien. ¿Con quién fue Moshe al monte? ¿Con quién subió a la montaña? Con Aarón, Nadab y Abiú. ¿Con quién va Yeshua al monte? Con Pedro, con Jacob y con Johanán. With whom did Moshe go up the mountain? With Nadab, Avihu, and Aharon. And over here we see that in Matthew 17, it's Peter, James, and John. Versículo 1, parte B. Y los llevó aparte a una montaña alta. And here in the same verse, second part, it says, and led them up on a high mountain by themselves. El versículo 2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Verse 2, it says, and he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became as white as light. ¿Recuerdan que les dije que tuvieran pendiente la palabra resplandeciente? Remember that I said to you to keep in mind the word resplendent or brilliant or shining. Por similitud de expresiones, blanco y resplandeciente, en Revelaciones, en Mateo y en el libro de Shemot, está hablando de una hatuná, de una boda. And by similarity of expressions, we see that white and dazzling or bright, we see that it's a synonym in Revelations, Matthew, and also the book of Exodus. ¿Y a quién tenemos aquí subiendo a la montaña alta con estos tres testigos? Santiago, Pedro y Johanán. And here we see the witnesses going up with the Messiah, Peter, James, and John. Tenemos a Yeshua, el novio. And we see also Yeshua. ¿Con quién the hablaba groom. Yeshua en esta montaña alta? Sigamos la lectura. Versículo 3. En esto se le aparecieron Moshe y Eliyahu conversando con Yeshua. And in verse 3, we keep reading, and it says, and behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Versículo 4. Pedro le dijo a Yeshua, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moshe y otro para Elías. Verse 4 says, Peter said to Yeshua, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 tabernacles here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió. Aquí tenemos otra similitud de expresiones con Ar Sinai, una nube de luz. Here in verse 5, while he was still speaking, a bright cloud overshadowed them. Here we also have a similarity of expressions with the mountain of Sinai. ¿Desde dónde hablaba el Eterno con Moshe? Desde la nube. ¿Y desde dónde está hablando el Eterno con Yeshua? Desde la nube. Where did Hashem speak to Moshe? He spoke from him directly from the cloud.
And also here we see Y aquí encontramos lo que en judaísmo es muy fuerte. Kol Shamayim, una voz del cielo. And here we see what's called in Judaism, called Shamaim, which is a voice from heaven. Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. This is my beloved son, with whom I am well pleased. Listen to him. ¿Cuál era el propósito de el espectáculo de truenos, nube, fuego en Ar Sinai? Que el pueblo creyera que Dios hablaba con Moshe y que escucharan a Moshe Rabbeinu. What was the purpose of the thundering, the lightning, and the sounds in the mountain of Sinai? It was for people to see the witnesses, be witnesses of Hashem speaking to Moses. Y en el versículo 6 del libro de Mateo, el capítulo 17, vamos a encontrar la similitud perfecta con el episodio de Matan Torah, de Shavuot, en Ar Sinai. ¿Cuál versículo, perdón, pastor? Versículo 6, capítulo 17 del libro de Mateo. Seguimos aquí. We continue in verse 6. ¿Pueden leerlo, por favor? Claro que sí. When the disciples heard this, they fell face down to the ground and were terrified. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. ¿Quién tuvo miedo en Ar Sinai? El pueblo. Aquí, ¿quién tiene miedo? Los discípulos de Yeshua. Pero Yeshua se acercó a ellos y los tocó. In verse 7, Les dijo, no tengan miedo. when the disciples heard this, they fell face down on the ground and were terrified. And Yeshua came to them and touched them and said, "Get up and do not be afraid." We also see the same similarity of what happened during the same thing in the mountain of Sinai, where the people were afraid to hear the voice of God. Del rabino David Foreman he aprendido el Advash y el Gizra Shabbat para analizar textos bíblicos. I have learned from Rabbi David Foreman the Gizra Shavah y también qué cosa, pastor? Para encontrar textos o palabras que sean similares. And to be able to search and connect different verses that will have similar of expressions between them and connect them. Así que mis queridos hermanos, hoy a las 3 de la mañana les digo, lo que pasó en el monte de la transfiguración fue la misma ratificación del pacto de Éxodo 24. And here, my beloved brothers, today at 3 in the morning, I could tell you that whatever happened here in Matthew 17 in the transfiguration is exactly the same thing that happened in the mountain of Sinai. Pero, ¿qué pasó después de la ratificación del pacto? ¿Qué sucedió según el relato de la Torá cuando el pueblo de Israel ratificó el pacto en Éxodo 24, Naaseh Benishma? And also what happened after the covenant was ratified, and also the people of Israel said, we will do and we will hear in Exodus 24. Vino el terrible pecado, Het Haegel, el becerro de oro. And what happened was the terrible sin of the people with the golden calf. ¿Por qué Yeshua tiene que repetir la historia de el Sinaí y la ratificación del pacto allí con los discípulos en aquella montaña alta? Then why does Yeshua have to also ratify this covenant once again with his disciples in the mountain? Why? En el mismo momento que el pueblo dijo Naaseh Benishma y se comprometió al pacto, quedó ligada a Hashem, quedó ligada a su esposo. At the same moment that the people of Israel said, we will do and we will hear, that once they accepted this, it was a covenant with Hashem. Era culpable y en el juicio tendría que morir por haber caído en el pecado de la idolatría con el becerro. And now they would have to die because of the sin of the golden calf. Y recuerdan ustedes cómo se podía liberar del esposo
La esposa, And do you remember what we read about how can the bride be free from the husband? según el libro de Romanos, el capítulo 7, Do you remember the book of Romans, chapter 7? la mujer está ligada a su esposo mientras éste vive. The woman is bound to her husband while the husband is alive. Mire lo que dice el libro de Corintios en su primera carta, primera de Corintios 7, verso 39. And we will see here in 1 Corinthians 7:39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. A wife is bound to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is free to marry anyone she wishes, provided he is a believer in the Lord. Esto es muy fuerte lo que voy a decirles. This is very strong what I'm about to say now. ¿Qué hablaba Yeshua en el monte de la transfiguración con Moshe y con Elías? What was Yeshua speaking about with the prophet Elijah and Moses in the mountain? En Lucas nos da algunas pistas. El capítulo 9 dice que hablaban sobre su éxodo hacia Jerusalén. In the book of Luke, we see a small clue that they were talking about the Exodus. En otras palabras, hablaban de un asunto legal. In other words, they were speaking about a legal issue. Si la esposa estaba ligada al esposo, pero ella había pecado, debería morir. ¿Qué era And now- librada de este juicio? And now, if the wife was bound to her husband and she has sinned, she had to die. Tuvo que morir, tenía que morir. Tenía que morir la novia o tenía que morir el novio. The groom had to die or the bride had to die. Y el novio, por amor, decide morir para desligar a la novia, para desligar a la esposa del juicio y de la muerte. And the groom decides that he's going to die for the bride in order for her to be completely free from that penalty of death. Y este es el amor más grande, aquel que da su vida por sus amigos o por la novia. And this is the biggest love of all, the one who gives his life for his friends or for the bride. Ahora vamos a entender por qué Rab Shaul dice que esto es un misterio muy grande. And now we're going to understand why the Apostle Paul says that this is a huge mystery. Ahora con esta perspectiva, leamos el libro de Efesios, capítulo 5. And now with this view, let's go to the book of Ephesians, chapter 5, Desde el verso 25. from verse 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Mashiach amó a la Keilah y se entregó por ella para hacerla santa. As for husbands, love your wives, just as the Messiah loved the Messianic community, indeed gave himself up on its behalf. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, In order to set her apart for God, making it clean through immersion in the mikveh, so to para speak. presentársela a sí mismo como una Keilah In order to present the Messianic community to himself, radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. as a bride to be proud of, without a spot, wrinkle, or any such thing, but holy and without defect. Quiero que entienda esto. El novio tuvo que venir a morir para liberar a la esposa de la muerte, consecuencia de su pecado. I want you to understand this. The groom had to come in and die in order to liberate her from the penalty of sin and death. Si él muere, la libera a ella, ella queda libre de esta ley. And if he dies, then she becomes free from this law.
Este es el amor de Yeshua. This is the love of Yeshua. Este es el grito que pide, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. This is the calling when he calls to the Father, Lord, Father, pass this cup before me, but may it be your will. Así que el esposo tendría que morir So the husband had to die. a ella, radiante, sin arruga, sin mancha, sin ninguna imperfección. So he had to die in order for the bride to be in perfect condition without any blemishes on her. El novio tiene que morir. The husband has to die. ¿Sabes tú cuál es el principio más importante en el judaísmo y para nosotros como creyentes en Yeshua? Do you know which is the biggest principle in Judaism and for all of us who are believers in Yeshua? La resurrección. The resurrection. El judaísmo cree en la resurrección. Judaism believes in resurrection. Rab Shaul dice en 1 de Corintios capítulo 15 que si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. Rab Shaul speaks very clearly in 1 Corinthians 15 that if there is no resurrection, then and in vain is our faith. Nosotros debemos entender que la muerte del Mesías para liberar a la esposa y la resurrección que el Padre le da al Mesías es para volverse a casar. We have to understand that the death of the Messiah is to liberate the woman from sin and death. When the Father resurrects him, now he can come and marry her. Y si el Mesías murió en el madero, yo también debo morir con el Mesías para luego resucitar, como dice la Escritura, con él. And if the Messiah died in the wooden stake, that means that I also have to die, so that way I can resurrect with him. Tanto el esposo como la esposa deben morir. The husband and the bride, they both need to die. Y algunos se preguntarán, ¿por qué el pastor dice esposo y dice novia y dice novia y dice esposa? ¿Acaso es lo mismo? Sí. And people may ask themselves, why is the pastor saying the words interchangeably? The groom, the bride, the husband, the wife. Isn't it the same thing? En el judaísmo, cuando se entra en el compromiso, en el Naaseh Benishma, en esta primera etapa del matrimonio, de compromiso, ya están casados ante los ojos de Hashem. In Judaism, when a couple commits themselves to get married and have not legally been married, in the eyes of Hashem and in their eyes, they are married. Y lo que quiero decirte es que si el novio murió por ti, tú debes morir también con él para resucitar como una nueva creación, una nueva criatura sin arruga y sin mancha. And now if the groom died and resurrected, that means that you have to die and resurrect as well. So you can be that new person without any blemishes. Y a veces vemos el tema de la resurrección como un asunto muy personal, simplemente para liberarme del temor a la muerte. And sometimes we think of resurrection as just a way of not dealing with death, something very personal to us. Pero nunca lo entendemos como un requisito para poder ser una novia limpia, sin pasado para el novio. And we don't understand that this is a prerequisite in order for us to be a bride, clean and ready to marry the groom. ¿Cuántas veces hemos dicho de forma romántica, con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo? How many times have we said romantically, I don't live, but the Messiah lives in me, and I am crucified with Messiah? Si el Mashiach dio la vida por la novia debe dar la vida por su novio. If the Messiah gave his life for his bride, now the bride has to give her life for the groom. Porque solo así se pueden liberar de todo pasado.
es una nueva criatura, because only then they will be freed from anything in the past and they will be new creatures. y aquí llegamos entonces a la historia de Ruth, la historia de la Megilá que se lee en esta festividad. And here we come to the book of Ruth, the Megillah that is read in this feast. ¿Quién era Ruth? Who was Ruth? Una extranjera, A stranger, una moabí. a Moabite. Ella no tenía derecho a entrar en Israel. She had no legal right to come into Israel. Por eso esta fiesta dice en el libro de Barín 16:9, te alegrarás con el extranjero, con la viuda, con el huérfano. And that's why the book of Deuteronomy 16:9 says, and you will rejoice yourself with the widow and also the stranger and also the orphan. Y todos sabemos lo que tuvo que vivir Ruth cuando quedó viuda de uno de los hijos de Naomi. And we know what Ruth had to go through when she was a widow, when one of the sons of Naomi died. Tuvo una actitud de anulación de sí misma, se humilló. She humbled herself. She had an attitude of annulment within herself. Miremos lo que dice el libro de Salmos 45, versículos 10 y 11. Let's look at the book of Psalms, chapter 45, verse 10 and 11. ¿Cómo se llamaba el suegro de Ruth? What was the name of Ruth's father-in-law? Elimelech. Elimelech, correcto. Elimelech, mi padre es rey. También se puede entender como un rey viene de mí. Y este rey murió. And the name of Elimelech is my father is king, and also, y también significa qué otra cosa, pastor? Un rey viene de mí. A king is coming from me. Los nombres del libro de Ruth todos sabemos que son proféticos y no me voy a detener. Se ha estudiado extensamente el libro de Ruth. All the names of the book of Ruth, we know that they're prophetically once you start studying them. Y es muy curioso que Ruth haya quedado viuda, al igual que Naomi. It's strange to see that both Naomi and Ruth became widow. Y cuando Ruth y Naomi llegaron a Bethlehem, Ruth era viuda y extranjera. And when Ruth and Naomi came to Bethlehem, they were both strangers and widow. Y se tuvo que anular a sí misma y humillarse. And she had to annul herself and humble herself. Mire lo que dice el libro de Salmos 45:10. Let's look at the book of Psalm 45:10. Bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. Listen, daughter, think, pay attention. Forget your own people and your father's house. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. Forget Versículo about 11. your people and your family. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante él. And the king will desire your beauty, for he is your Lord, so honor him. Y aquí tenemos todos los libros de amores juntos, Cantar de Cantares, Shir HaShirim, And we also todos los rollos de cánticos de amor del novio a la novia están condensados en este salmo. and within the Song of Psalms, we see all the beautiful songs also that are condensed here in the Psalms. Todos sabemos que la historia de Ruth es una historia que va más allá del amor de una extranjera hacia un noble en Israel. We know that the story of Ruth is much more than this stranger, this woman that fell in love with Israel. Ruth es un libro de rectificación, Ruth is a book of rectification. es un yibum It's a yibum, y busca restaurar el nombre and to restore the name del difunto esposo. of the one who her husband had died. En otras palabras,
Ruth es la iglesia, la Kehilá, que muere de amor como murió su amado. Ruth is the one who is the Kehillah, who is the community that died for her beloved. Por eso titulé esta charla Ruth, la novia viuda. That's why I put the title on this lesson, Ruth the Widowed Bride. Y por eso dice estas palabras tan fuertes que hasta el día de hoy se mencionan en las bodas ultraortodoxas judías. And that's why we say these strong words that you could hear in the weddings in Orthodox Jews. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 15. Estamos llegando al final. And we look at the book of Ruth, chapter 1, verse 15, and we're about to conclude. Verso 15. Mira, dijo Naomi, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Verse 15 says, she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her God. Go back after your sister-in-law. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. But Ruth said, don't press me to leave you and stop following you, for wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God will be my God. Miren lo fuerte del verso 17. Look at the strength in verse 17. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue Adonai con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. And verse 17 says, where you die, I will die, and there I will be buried. May Adonai bring terrible curses on me, and worse ones as well, if anything but death separates you and me. Como una historia de amor menciona tantas veces la palabra muerte. How this story of love mentions the word death so many times. Es la misma palabra que en el libro de Juan todos leemos, porque tanto amó Dios a la Keilah, al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Just like in the book of John, we see that God has sent his only begotten son to save the world and to give eternal life. Si tú eres parte de la novia, debes estar dispuesto a morir con el novio. And if you're part of the bride, you must be willing to die and to die for the groom. Morir a tu pueblo, morir a tu ego, morir a tu orgullo. Die to your people, die to your ego. A Yeshua le preguntaron, cuando sea la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa esta que tuvo 7 maridos? They asked Yeshua, who in the time of resurrection, who will be the husband of this woman that she has had 7 husbands? Y Yeshua les dijo, necios, no entienden absolutamente nada de cómo será en la resurrección de los muertos. And Yeshua answered them, you don't know, you don't see what the resurrection will be of the dead. Porque al resucitar ya no hay pasado, no hay viudez, no existe rechazo, no existe ningún tipo de pecado. Es una nueva criatura. So since when there is resurrection, there is no past, there is no blemish, there is no sin, there is nothing, because you're a new creature. Último texto, libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 en adelante. The last text, Romans chapter 6, verse 4 and on. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Mashiach resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Through immersion into his death, we were buried with him, so that just as through the glory of the Father, the Messiah was raised from the dead, likewise we too might live a new life.
En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. For if we have been united with him in a death like his, we will also be united with him in a resurrection like this. Dice el versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. And in verse 6, we read, we know that our old self was put to death on the execution stake with him, so that the entire body of our sinful propensities might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. Porque el que muere queda liberado del pecado. For someone who has died has been cleared from sin. Y aquí termina la historia de amor. ¿Recuerdas cómo concluyen todas las historias? El príncipe rescata a la princesa, casi muere con el dragón y al final dice que vivieron felices. Mira lo que dice el texto en el versículo 8. And here it ends. The story ends. And do you recall what I said about the princess? Here comes galloping the prince and the horse, and he slaughters the dragon and rescues the princess. Ahora bien, si hemos muerto con el Mesías, confiamos que también viviremos con él. And in verse 8, we see the conclusion here. Now, since we died with the Messiah, we trust that we'll also live with him. Esta es una historia de amor. This is a story of love. Y en el amor, si es puro y es verdadero, tiene que haber sacrificio hasta la muerte. And when in true love, when it's pure and it's real, there has to be sacrifices and also death. Mi querido hermano que a esta hora me estás observando, My para poder beloved ser brother, parte de la novia, I want to let you know that you're part of the bride. tienes que estar dispuesto a morir You have to be willing to die, para ser resucitado con el Mesías, to be resurrected with the Messiah, como una novia a la que se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente. just like a bride that has been given the opportunity to dress herself in fine linen, bright and dazzling. Por eso Ruth siempre será la novia viuda de Shavuot. And that's why Ruth will always be the widow bride of Shavuot. ¿Y cómo terminó la historia de Ruth? And how did the story of Ruth end? Convirtiéndose en la bisabuela del rey David. Her becoming the great grandmother of King David. Bendiciones a todos. Blessings to you all.